Good day everyone. In this video, we will discuss the limits of exponential, logarithmic, and trigonometric functions. So now let's go to example number 1. Evaluate the limit of e to the x as x approaches to 0. Recall sa sa ganitong pagkuha sa limits sa function, paunsa na to ang from the left and from the right. Kuha, di na to magamit tong previous katong sa theorems bitaw. Kani siya exponential naman ni. So wala man tay property ana. So atong basihan katulad sang basic nga pagkuha sa limit. Atong from the left and from the right. So from the left of 0, so mo ni siya iyang point. So as ato ni pag-evaluate, mo ni equivalent niya. So, therefore, as x approaches to 0, kani siya mo approach kang good 1. Klaro mo na, padulong mo ni siya kang 1. Also this one, as x approaches to 0, kani siya mo approach kang 1 kay gakagamay man eh. Padulong din siya 1. Since ang from the left ug ang from the right equal, therefore the limit of e to the x as x approaches to 0 is equal to saman. Okay, good. 1. Kuha. So i-check lang ninyo sa calculator ha pag evaluate ninyo. Okay, next. Evaluate the limit of ln of x as x approaches to 1. Diba? Kung sa tawag ni sa GenMath, this is called the natural logarithm. So again, pagkuha tag from the left and from the right. So evaluate na to. So kani siya as x approaches to 1, kani siya mo approach kang gakagamay man ni, di ba? Gagamay gakadako day. Mo approach ni kay negative ni. Mo approach ni kang 0. Also this one. As x approaches to 1, kani siya gakagamay nga mopadulong siya kang 0. Therefore, since from the left equal to 0 and from the right equal to 0, therefore the limit of ln of x as x approaches to 1 is equal to, okay, good, 0. Mangutana mo, asa nang kuha ni nga point? Again, from the left sa 1 o from the right sa 1. Okay, next. Evaluate the limit of the logarithm of x as x approaches to 1. Kuha. So, recall na po da. Sa GenMath, say tawag ani nga logarithm. Okay. Okay, kinatawag ni siya nga Briggs or common logarithm. Automatic nga iyang base equal to 10. Okay, wala man na siya gisulat. Okay, proceed ta. Again, from the left of 1 and from the right of 1. Kuha. So, evaluate na ito na diri. So, from the left of 1, so mo ni siya. As x approaches to 1, kani asa mo ni padulong? Diba, kakadako ni siyang hangtod mo padulong kang 0. So, this one. Ni siya kung approach na to kang 1, kani siya gamay nga approach kang 0. Therefore, since from the left and from the right are equal, iyahang limit sa logarithm of x as x approaches to 1 is equal to 0. Kuha. Okay, good. So, evaluate lang ninyo ha sa inyong calculator. So, practice mo. Okay, now let's proceed. So, na ay 3 special functions. Ang first niya is the limit of sine t over t as t approaches 0 equals 1. So, i-apply rin nato ni siya tanan. Yan, ang limit sa 1 minus cosine t over t as t approaches 0 equal to 0. Also, the limit of e to the t minus 1 over t as t approaches to 0 equal to 1. So, ato nang i-apply ha. Example. Okay. So, lang. So, example, number 1. Kung sa may limit, t approaches to 0. Sa may limit sa sine
5t over 5t. So may limit ana equal to sa man. O pareha na ani. Di ba pareha 5t, 5 ay kani siya t 1. So 5t, 5t parehas ra man gyapon. Therefore kani siya equivalent ni 1. Kuha. Another example, number 2. What if kani ang given? Limit sa sine 10t over 10t as t approaches to 0. So, answer ani? 1 ra gyapon. Kay since pareha ni siya. What if dili sila parehas? What if kani number 3? Limit of sine t over 10t as t approaches to 0. So, may equivalent niya ni. So, kani siya, dili na ni siya 1. Kaya dili man ni parehas, t niya, 10t man ni. So, pwede na to na siya ipagawas, di ba? Pwede naman na siya limit as t approaches to 0, 1 over 10 sine t over t. Equivalent to, pwede naman na to na ipagawas kay mamani siya itong constant. So, 1 over 10 limit sa sine t over t. So, kani siya, kani siya kabalutang equal ni siya ni 1 tungod ani. So therefore natay 1 over 10 times 1 equal to 1 over 10. So i-apply lang nato na siya. And so on to this one. So i-apply lang gyapon nato ha. Kuha. Okay, another example number 4. What if kani ang given? Limit sa t approaches to 0 1 minus cosine t over 5t. Again, same rin po sila process ani. Factorial po natin na siya. Natay limit as t approaches to 0, 1 over 5 times 1 minus cosine t over t. Diba? 5 times t. Ano siya diri? Kani times kani. Muna siya, diba? So, pwede natin na siya mapagawas. 1 over 5 limit sa 1 minus cosine t over t. So, may equivalent niya ni 0. So, natay 1 over 5 times 0 plus answer. Okay, good. 0. Kuha. Again ha, nani lang siya, i-apply lang nato sa kaning 3 special functions. Okay, proceed na ta. Okay. Now let's go to the indeterminate form of time 0 over 0. Sa meaning ani, if the function f of x as x approaches to c equal to 0 and the limit of g of x as x approaches to z 0, then the limit of f of x over g of x as x approaches to c is called an indeterminate form of type 0 over 0. Ha. Okay. Remark. A limit that is indeterminate of type 0 over 0 may exist. So to find the actual value, one should find an expression equivalent to the original. This is commonly done by factoring or rationalizing. So again, kanina itong gamiton duha, either mag-factoring ta or mag-rationalize ta. Either rationalize the numerator or the denominator. So example, this one. Okay. Evaluate the limit of x squared plus 2x plus sorry, this is it. 1 ni siya. This is 1. Okay. So x squared plus 2x plus 1 over x plus 1. So pangitaon na to ang limit ani niya. So before ta na ato sang i-solve kung unsa ni siya, kung indeterminate ba ni siya. Kung indeterminate, automatic ma-factor na siya ha. Okay. So sa man ni siya, kung substitute na to ni diri og negative 1, so natay negative 1 squared plus 2 times negative 1 plus 1.
Pila man na? Negative 1 squared, that is 1. 2 times negative 1 minus 2 plus 1 plus 1 equal to 1 minus 2, negative 1 plus 1, 0. So meaning, kaning numerator, 0. So tanaw na itong denominator. That is x. So less than to negative 1. So natin negative 1 plus 1 equal to 0. Therefore, kani siya indeterminate form of 0 over 0. So kani siya, since wala tayo square root, so dili ta maka-rationalize. Atong buhaton ani is factoring. So ang mapag-technique factor ani, automatic nga ang factor niya kani ibalhin na nato diri ha. So, kung ibalhin nato na, example na tayo x equals negative 1. Kung ibalhin nato na, that is x plus 1. So, yung isa ka factor na is x plus 1. Therefore, kani siya, limit as x approaches to negative 1, ako'y isa ka factor ng x plus 1 over x plus 1. So, akong kulang na lang unsa nga factor ni diri. So, para makuha ko ni, unsa man akong i-multiply yan ni, x plus 1 gyapon. X plus 1. Diba? Kung i-multiply na nato, kani mo yung resulta. Kuha. So, since kani siya, makancel man eh, kay parehas raman eh. So, isa lang man siya dire. So, isa ra po itong i-cancel sa taas. So, therefore, this is equivalent to the limit of x plus 1 as x approaches to negative 1. So, it's equivalent ani. Negative 1 plus 1 is equal to 0. Kuha. Sakta na siya. Okay, another example. What if kani ang given? Find the limit of x squared plus, sorry, this is 5x plus 6 as x approaches to negative 2 over x plus 2. So, sa may factor ano niya, sa may limit niya ani. So, ito saan i-solve? Kung 0 over 0 ba ni siya? Kung 0 over 0, automatic, kuhaan na to siya o factoring. Okay. So, kung kani siya x squared man, so negative 2 daw na siya. So, napoy negative 2 squared plus 5 times negative 2 plus 6. Pila man ni? 4 plus, ay, sorry. 4 minus 10 plus 6. Diba? 4 minus 10, negative 6 plus 6 is equal to 0. Kung kani siya, 0. So, klaro na po na yung denominator nga 0. Ano naman? Negative 2 plus 2 equal to 0. So, kani siya is in indeterminate form 0 over 0. So, meaning, kani siya, atuan ni siyang ma-factor. So, saan man siya pa-factor? Again, tara, yapon ko mag-base. Ibalhin ko ni sa pikas. So, nakoy x minus 1, ay, x equals 1. So, balhin ako, ay, sorry. X equals negative 2. Pag balhin ako, that is x plus 2. So, meaning, ang isa ka-factor niya ni is ang x plus 2. So, limit as x approaches to negative 2, x plus 2 over x plus 2. Ayun, dungagan ko ni sa taas. Kay kulang man eh. Para may mong inani, multiplyan ako siya og x plus, okay, 3. Ha, kay kani siya nimo, i-plus nimo 5x. Then multiply nimo ni 6. Cancel ning isa. So, this is equivalent to the limit x plus 3 as x approaches to negative 2. So, natay negative 2 plus 3 equals siya ni good 1. Kuha. Inana kung factoring ang gamit. Duha man to ka pamaagi. Yung sa itong second, rationalizing. So, rationalize na to siya. So, makuha lang na kung natay square root nga nag-involve. So, tanawon sa nato kung indeterminate form ba ni siya. So, itong evaluate sa kung indeterminate ba siya 0 over 0. Kaya kung dili siya 0 over 0, automatic na siya limit. Magamit na itong theorem katong first nga lesson. Pero kung 0 over 0, either mag-rationalize ta or mag-factoring. Since square root ni siya, dari mag-rationalize ta. So, tanawon sa nato kung 0 over 0 ba siya. So, evaluate the limit of x squared minus 1 over square root of x minus 1. So, meaning natay ay 1 squared minus 1. Okay, x man doon eh. X squared minus 1. Yan, ang x na to kay 1 man. This is equivalent to
1 plus, 1 minus 1 equal to 0. So, 0 ang numerator. Ang pikas, square root of 1 minus 1. Square root of 1, that is 1 minus 1, 0. So, meaning, kani siya is an indeterminate form, 0 over 0. So, again, kani, maglisod tag factoring ani. Wala tayo makancel ani. Kung gamiton na itong ibalhin bitaw, maglisod ta. So, therefore, ato aning i-rationalize. Saman pag-rationalize. Ganta mo. Okay, review sa ta. Sa ganitong x plus y times x minus y. Diba? This is equivalent to x squared minus y squared. Nawala ang inner nga part. So again, pag rationalize na to, kung plus, i-minus lang. Kung minus, i-plus lang na to pag multiply. So, limit of x squared minus 1 over square root of x minus 1 as x approaches to 1. Kuha. So, rationalize na to ni. Multiplyan na to siya nga mawala ning square root. Pareha ni. Again ha, dili ta sa numerator mag-rationalize ani kay ang square root naman sa denominator. So, multiplyan ko ni siya o opposite niya ani, square root of x. Since minus ni siya, kung i-multiply ka ang plus. Plus 1. Then sa taas po, square root of x plus 1. Kuha. Samtan. Kaya kung i-divide na to i-divide na to ni, mura ratan na multiply og 1. Kuha. So, then, distribute na to ni siya. So, na ko i-limit as x approaches to 1. Multiply ko ni dito. So, na ko x squared square root of x plus, multiply ko ni dito, x squared minus, kanila yun, square root of x minus, ni, 1. So, ako na siyang i-distribute. Kani siya x squared times square root of x, nara, x squared times 1, that is x squared. Negative 1 times square root of x, nara, so on. So, kaning denominator, kanila kung i-apply, squared ang first, then squared ang second, then minus. So, squared ko ning first, ako square root of x squared minus 1 squared po na ko na. Kigi-apply rin ako na siya. Then, so this is equivalent to the limit as x approaches to 1. Ano ni? This is equivalent to, so may equivalent niya ni. This is equivalent to, okay. Ato ning utrohan ning sa taas. Dili na lang sa ato na siya i-distribute ay. Para mas dali siya. Sorry. Yan siya i-distribute. Kapiyon lang sa nato. Yan ay mas dali. So, sabi ni siya x squared minus 1 times square root of x plus 1. Kuha, ginani lang sa nato. Kaya kani siya ma-factor man din ni. So, may factor ani niya. This is equivalent to x plus 1 times x minus 1. Diba? Ma-factor man siya ni. Then ako'y square root of x plus 1. Over, kani siya, gituyo na ko to, kani siya, pwede ta makakancel. Nga naman, square root sa x squared. So, is equivalent to x, then minus 1 squared, that is 1. Di ba makancel man eh? So, ang nabilin niya, limit sa x plus 1 times square root sa x plus 1 as x approaches to 1. Wala na denominator, so pwede na na ko na siya ma-apply diri. This is equivalent to 1 plus 1 times square root sa 1 plus 1. That is 2 times, that is 2 yapon. Equivalent to 4. Kuha. Samta na siya ha. Again, diri nga part, wala na rin nato ni-distribute. Di siya necessary distribute nga naman. Ang factoring pa maguta sunod. So therefore, i-factoring na lang nato tanan. I-factor nato ni siya, which is this one, then ang denominator, naagi siya makansela na. Then, makuha nato iyahang answer. Kuha. Okay, good. Maulang na siya sa lesson 2.
Sa lesson 3, proceed ta sa lesson 3 ha. Okay, sa lesson 3. Okay, sa lesson 3, dito sa continuity of functions. So, proceed ta sa mga example. Considering this graph, so maklaro naman na nato ni siya nga continuous siya. Continuity of point. What if ipapangutan na sa inyo? Continuous ba ni siya at x is equal to as x equal to 1. Continuous niya nga naman, wala man siya putol. Klaro man ninyo sa graph kung continuous siya or dili. Tanaw na ninyo yung graph. Kung walay putol, automatic siya nga continuous. Kuha. Okay, another example, this one. Kani siya, klaro kayo nga, sa linya, bangag ni siya. Meaning, wala ni tawag na, wala ni intersect ani nga point. So, meaning, open lang ni siya. So, meaning, sa x equal to 1, discontinuous siya. Meaning, pag abot diri, dili siya continuous. Pero kani diri sa ubos, continuous. Kani po siya sa taas, continuous. Pero kani lang, sa x equal to 1 lang siya, discontinuous. Kuha. Okay. Sito sa next. What if kani ang given? Asa man siya discontinuous? Dari lang sa 0. Ano man, dili man mo touch. So, discontinuous ni siya at x equal to 0. So, discontinuous. Kuha. Kung sa graph, dali ra kay ma-determine kung continuous siya or dili. Katulang, tanaw na niyong graph kung naiputol o wala. So, kung siya, pang tanong lugar mo, kung x is equal to 2, continuous siya dili, continuous, wala man siya naputol diri. Meaning, continuous. At x is equal to negative 1. So, meaning, diri po siya, wala man siya naputol. Equal to negative 1, so continuous siya. Duha. So, discontinuous, kung na siya whole or wala siya ni agi ana nga point. Ba, kani siya taas man kay ni kinaman ni arrow pero dili siya mag-touch ani nga linya. Okay, next. Okay, natay tulo ka conditions para ma-determine kung continuous siya or dili. So, sa may pagka-define na ni, a function f is said to be continuous at x is equal to c if the following three conditions are satisfied. Meaning, nag-exist ang f of c. Next, nag-exist ang limit of f of x as x approaches to c. And lastly, equal ang limit of katong function of c. Kuha. Kung dili siya mo satisfy, bisan isa ani, automatic nga discontinuous siya. Kuha, example, this one. So, determine if f of x as f of x equals x cubed plus x squared minus 2, continuous ba siya at x is equal to 1. So, determine na to. First is kani, f of c. Ang c na to kay 2 man, ay 1 man. So, substitute ra na to. So, number 1, f of 1 equals 1 cubed plus 1 squared minus 2. This is equivalent to 1 plus 1 minus 2 equal to 0. So, next. Kanita. Determine na to ang limit. So, number 2. The limit of f of x as x approaches to 1. So, may equivalent niya ni. Since polynomial ni siya, mag-substitute ra ko ani. Mura ra kung naghimog inani. Ano ko'y 1 cube plus 1 squared minus 2 equal to 0. So, sa number 3, diba, ang f of 1 equal siya ni limit of f of x as x approaches to 1. So, therefore, f is continuous. Duha. Again ha, i-determine lang nato itong tulo. Kung naisaan ni dili mo satisfy, automatic siya nga discontinuous. Kani siya, satisfy man siya. First, 0. Second, 0. Since equal ni silang duha, automatic nga continuous siya. Sabtan. Okay, proceed ta. What if kani ang given? Number 1. First, di ba kani? F of c exists. So, tanaw na to kung ga-exist ba. X is equal to 0. So, meaning, pangitaw na to si f of 0. Ang c na to kay 0.
Therefore, mo ni siya, equivalent ni siya ni 0 minus 0 squared minus 0 minus 2 over 0 minus 2 is equivalent to negative 2 over negative 2 equals siya ni 1. Kuha. Ito ni. Okay, good. Number 2. Limit sa f of x as x approaches to 0. So, factor man isang numerator, di ba? Factor po ng denominator. So, this is equivalent to, denominator, factor kanilang numerator. So, may factor ang numerator, x minus 2 times x plus 1 over x minus 2. So, makancel na di ba? Is equivalent to the limit as x approaches to 0, x plus 1. So, since polynomial man siya, substitute na to. Natay 0 plus 1 equal siya ni 1. So, number 3. Diba? Equal sila. Ang f of 0 equals siya sa limit sa f of x as x approaches to 0. So, therefore, f is continuous. Sabtan. So, continuous siya at x is equal to 0. Pero, what if kani ang given? Sorry. What if kani ang given, ha? Reason na lang nako ni. Gusto na rin sa part niya diri. Okay. What if kani ang given? At x is equal to 2. What if kana? Say mahitabo. So meaning, pangitaon na to si f of 2. Kung f of 2 atong buhaton, sa may equivalent niya, is 2 squared minus 2 minus 2 over is 2 minus 2 is equivalent to sa mani 4 minus 4 over 0 is equivalent to 0 over 0. So, kani siya undefined. Anong undefined man siya? Kaya ang denominator equal man ni 0. Ya, dili man ni limit, function naman ni. So, undefined. Pero, dili ta sa ubos, kung imo na natin siyang, kani siya, may uning 2, di ba? Kani siya, imo na kung 2, kani siya 2, di ba? Makancel man ni, similar gyapon siya process, factoring ta. Pero kanilang, na siya value is equivalent to 2 plus 1 equals ni 3. Diba, gi-discuss man nato ni indeterminate form man ni siya, 0 over 0. So, paano to siya og limit using factoring. So, equal siya ni 3. So, ang 3 not satisfied. Ano man, di man equal since f of 2 is not equal to the limit of f of x as x approaches to. So, therefore, f is discontinuous. Diba? Samta na siya. Okay, proceed ta. What if kani ang given? Determine if f of x as f of x equals x plus 1 if x is less than 4 and x plus 4 squared plus 3 if x is greater than or equal to 4. So, is continuous or not at x is equal to 4. So, determine sa nato ang first, continuous ba siya or dili. Sa to, pangitaw na to ang f of 4. Man ta mag-base og f of 4 ani, asa man ang equal kang 4 ani. Diba kanira man? So, direct na mag-base sa f of 4. Dili kaning taas ha. Ano man, di man equal. Mas gamay man ni. Kanina, dili ang equal to. Therefore, natay 4 plus 4 squared plus 3. Equivalent man ni 8 squared
plus 3. That is 64 plus 3 equal to 67. Kuha. Okay. Next. Kuha na to ang limit niya. Number 2. Limit sa f of x as x approaches to 4. Pero kani siya, dili na to siya automatic makuha. Mag-base ta sa from the left o from the right. So, dito na mag-base sa hindi na ibutang na lang. So, pangitaw na to ang limit sa f of x as x approaches to 4 from the left. Ang from the left sa 4, dili kani, right man ni. Left kani. Taas. So, natay limit sa x plus 1 as x approaches to 4 from the left. So, I'll substitute naman ni, di ba? That is 4 plus 1 equal to 5. Kuha. So, ang from the right niya, limit of f of x as x approaches 4 from the right. Di ba mo ang right sa 4? Kaya mas dako kang 4 man na. This is equivalent to the limit as x approaches to 4 from the right. X plus 4 squared plus 3. So, since kani siya man, polynomial, so substitute ra ni. Pareha ni sa taas. Natay 4 plus 4 squared plus 3. So, automatic na siya nga 67. Since kani siya dili equal, ihang limit kani siya does not exist. Kuha. Di ba, ang saglit ito, review sa ta. Kung ang from the left o from the right, dili parehas, di ba, ang from the left ani is 5, ang from the right ani is 67, dili man sila equal. Therefore, iyahang limit does not exist. So, ang number 3, wala na satisfy. Ano man, di man equal ang 67 sa does not exist. So, therefore, ang f diri is discontinuous or meaning not continuous or not continuous. Kuha. Okay, proceed ta. Okay, one-sided continuity. So, ang one-sided continuity, a function f is said to be continuous from the left at x is equal to c if ang function with that point equal siya sa from the left. From the right po siya, continuous from the right kung kani siya. Kani sa taas, continuous ni siya from the from the right. Ano man, kani ug kani mo ay equal. So continuous lang ni from the right. Pero from the left dili sila continuous, dili sila parehas. Kuha. Pero in general, kani siya nga function is discontinuous kung general. Pero kung from the left, from the right siya, basihan na to, kani siya nga function, continuous lang siya from the right and not from the left. Kuha. Dali ta mag-base. Okay. So, na mga properties diri, continuity of polynomial, absolute value, rational, and square root function. So, sa polynomial, continuous siya bisan asa. Meaning, sa set of all real numbers siya continuous. Sa absolute value po, continuous siya po siya everywhere. Meaning, tanan real numbers. Ang rational, continuous lang siya sa respective domains. So, kabalo naman mo naman na sa inyong GenMath pagpangita sa domain. So, kung rational siya, automatic, kuhaan lang na ito iyang domain. Kung square root po siya, dapat katong dili maka-negative aning sa sulod. So, meaning, continuous lang siya katong dili maka-negative sa sulod. Sabtan. Okay, good. Tapos ita, again ha, polynomial, continuous bisan asa, absolute value, continuous bisan asa, rational, continuous lang siya sa respective domains, square root, katong dili maka-negative sa iya ha. Kuha, continuous siya ito. Okay. Consider this graph. Interval na taha, katong ganina, point lang to. What if kani ang given? Continuous ba ni siya sa interval nga -1 from -1 padulong sa +1?
Okay, kung graph ang basihan, dali ra kayo tanaw na nato diri padulong dito kung wala ba siya putol. Diba diri parang diri wala siya putol di ba nga graph? So meaning kani siya nga interval continuous siya. Tabtan. Pero kani, what if kani? Continuous ba ni siya from -1 to 1? So, dili ta mag-base, pa doon diri. Kani siya, dili siya continuous. Ngano man, kanilang nga part, na siya bangag. Kuha. So, meaning, kani siya is discontinuous. Sabtan. Again ha, kung sa graph, tanawon na nato siya kung naba siya putol o wala. What if kani ang given? Continuous ba siya from 1 dulong sa 2? Dari, 1 padulong sa 2, continuous, wala man na ibangag, di ba? So, meaning, dari nga part, aya pa siya continuous. Kuha. So, ma-discontinuous na siya kung mulabay lang siya sa mga bangag or na ay hole. Kuha. Okay, proceed ta. Okay, a function f is said to be continuous everywhere if f is continuous every real number. In this case, kani siya if continuous on the set of real numbers. So, continuous siya aning interval if f is continuous at every point x in A padulong kang B and so on. So again, pag determine na to sa continuous, dali ta mag-base kini property. Kuha. Kana siya kung sa interval ta. Okay, what if kani ang given? So determine the largest interval over which the function f of x equals square root of x plus 2 is continuous. Solution. So determine sa nato kanus-an ni siya kanus-an ni nga function tawag ani kanus-an ni siya ang function dili ma-undefined. So ma-undefined ni siya kung ma-negative ni, di ba? Kuha. Sabtan wala. So pangitawon na to katong dili maka-undefined siya. So meaning natay x plus 2 mas dako man na siya kang 0. Ano man? Again, dili pwede ang negative. So therefore, ang x na to mas dako equal to, pagbalhin na to ana, -2. Sabtan. Okay. So meaning, dili ni siya undefined from -2 padulong sa positive infinity. Kuha. So mo ni pinakadako niya na interval nga mag-satisfy ani. Pero question, continuous ba na siya bisan asa tanan ani? So balik ta sa taas. Tanawon sa nato kung continuous ba siya. So ang pag-determine, that is close interval gani then positive infinity. Sa taas, asa man na siya? Nara. Diba mo ni? Nga part kani. Meaning na ako'y close interval. Ako'y close interval padulong positive infinity. So meaning, ipakita lang nato nga f is continuous itong open interval niya dayon from the right of A. So kaning duha to yung satisfy ha. So tanaw na to kung continuous ba siya ani. Continuous siya, automatic diri automatic kaning interval continuous siya. Okay, proceed ta. So pag-determine sa continuity, katong tulog yapon atong ibasihan katong f of a f of c ga-exist ang limit niya ga-exist o katong equal kadua. So what if that is sa number 1. What if so satisfy sa nato nga ang c, so let c be in the interval -2 to positive infinity. Diba sa taas man na sa taas dari sa tamang base. So open sa na to. Okay. So, open na siya. So, meaning, tanaw na to kung we want to show kung continuous ba siya. Meaning, kani siya continuous. Ang f ba, continuous.
on kaning negative, open paleta. Negative 2 to positive 20. So, klaro man kayo nga, continuous ni siya. Ano man? Di ba? Ang f of c na to, which is equivalent to square root sa x plus 2. C man din ni, C. X man ni dire, so x, so c plus 2. Yeah, this is equivalent also kang limit of f of x, so limit of f of x as x approaches to c. Di ba? Square root function naman ni, is equivalent to square root of c plus 2. So, therefore, kani siya is, therefore, f is continuous at the interval negative 2 padulong sa positive infinity. So, continuous siya diri. Second, so ito pag-determine sa second, kung continuous ba siya from the right of A. So, meaning, pangitaon na to ang right of A. So, okay, from the right of A. So, meaning, nakoy f of right of A, no? Okay. So, limit of f of x as x approaches negative 2 man eh. Dili mo ito mag-base. So, negative 2 from the right. So, this is equivalent to the limit, so yan siya, square root of x plus 2, na ito ay limit sa x approaches negative 2 from the right. So, this is equivalent to, dito ta, this is equivalent to negative 2 plus 2, which is equal to square root of 0, equal to 0. So, pangitaon so na to ang f of negative 2 is equivalent to square root of negative 2 plus 2 is equal to 0. This is from the right, this is f of negative 2. Di ba equal man ni sila? So, and therefore, f is continuous from the right of negative 2. So, therefore, ang largest niya nga interval nga continuous siya is from ani negative 2 padulong sa positive infinity. Kuha. Sabta na. Dire ta mag-base sa atong ipakita. Kani ito, na-satisfy man eh. Yan, na-satisfy po na to ni mundo siyang katong interval mo ng pinakadako nga continuous siya. Okay, proceed to sa next. What if kani ang given? Determine the largest interval over which h of x equals x over x squared minus 1 is continuous. So again, balik ta sa rational man eh. Diba? Kung rational, balik ta. Rational function is continuous in their respective domain. So pangitaw na itong domain ani. Kanus man ni ma-0 ang denominator, di ba? Denominator ang itong basihan kung domain, tatangon na ito sa real numbers. So, dito itong base. So, nato x squared minus 1 equal to 0. Di ba? Bawal man ni ma-0. So, determine sa domain niya. So, natay x squared equals 1. So, square root na to ni, square root na to ni. Square root na to ni, square root po na to ni siya. So, natay x equals positive, negative 1. So, therefore, h is continuous over the set of real numbers except positive, negative 1, and positive 1. Well, again,
domain lang sa function. Kuha. What if kani ang given? F of x equals x plus 4 over x minus 3. So, asa man siya continuous. So, continuous lang ni siya sa set of real numbers except kung saan ni 0. So, value sa x, 3. Kay 3 minus 3, 0 man. Except, set of real numbers except positive 3. Kuha. Okay, good. Okay, proceed ta. What if kani? This interval. Consider the function g of x equal to x if x is less than or equal to 0, 3 if x is greater than 0 but less than or equal to 1, 3 minus x squared if x is greater than 1 but less than or equal to 4, x minus 3 if x is greater than 4. Is g continuous on the interval 0, 1, and 4 to positive infinity? Tanawon sa nato. Okay, letter A. Continuous ba siya from 0 to 1? Ang 0 to 1 na to, constant naman, di ba? Mamuni, from 0 to 1. So, 3, 3, 3 ra gina siya tanan. Bisan unsa imong i-change, 3 ra ang iyahang value. So, therefore, kining A is continuous. Wa. Okay, letter B. What if kani ang given? 4 to positive infinity. So, si 4, nara diri. Positive infinity man. Open man so meaning wala appeal si 4. Dili ta diri mo base. So, 4 to positive infinity. Kanila siya. Since kani siya rational, meaning continuous siya bisan asa. Ay, rational. This is polynomial di. Since kani siya polynomial, ang polynomial na to kay continuous everywhere. So, set of real numbers. So, kani siya continuous. Kani siya continuous bisan asa. So, therefore, B is continuous. Kuha. Okay, what if letter C? Continuous ba siya on the interval 4 to positive infinity? Continuous ba na siya? Tanawon sa nato kung continuous siya. Tanawon na to continuous siya at 4. So, kano sa amin siya continuous? Kung from the left o from the right equal siya. And then, equal ilang limit of f of 4. So, kani siya, determine sa nato. C1, f of 4. Haman na tong f of 4 ani makita. Nara, dili diri ha? Dili man equal ni 4. So, meaning, substitute ta diri. So, nato 3 minus 4 squared that is 3 minus 16 equals ni negative 13. Okay. Sa 2, ang limit. Limit sa f of x as x approaches to 4. Nararaman na no? From the left or from the right. So, sa from the left, limit of f of x as x approaches 4 from the left. So, equivalent na niya. From the left is kani. Meaning, mas gamay kang 4. Pero, klaro na to ni siya ganina nga equal siya negative 13. So, pareha naman sila concept. Ang from the right niya, limit of f of x as x approaches 4 from the right, equivalent siya ani. From the right na to is kaniha, mas dako kang 4. So, substitute na to na 4 minus 3 equal siya ni 1. Dili sila equal. Kuha. Abtan. Okay. Ang question, continuous ba siya ani nga part? So, tanaw na to sa taas. Ang continuous lang siya kung, mamani di ba? Continuous siya ani nga interval, then continuous siya from the right. Ano to? Kung continuous siya from the right, automatic siya. Pero kung dili, di siya mao. So, kani siya, ang from the right niya is nara. Yang from the left niya is nara. Dili sila parehas. So, therefore, kani siya nga interval is discontinuous. Kuha. Muna ni. Sabtan. Okay, another example. What if C letter D from 1
From 1 to 4. What if ka na ang given? From 1 to 4. Continuous ba siya? So again, tanawon gyapon na to. Okay. Dari sa tamang base kani diri. Niya. So, case 4, naraman na siya diri tanan. From 1 to 4, katong open interval, continuous man siya diri. Tanawon na nato ning gilid. Is 1. So, tanawon nato. Number 1, f of 1. F of 1 equal kang 1, dili mo nara. Equal ka 1, equal na siya ni 3. Kay 3 raman ni siya permanente. Next is, tanawon sa taas. Nara, close. Continuous siya, ana, and dali po sa pikas. Baliktad. Kani siya, close, then open. So, tanawon na to na siya diri. So, kani siya nga part, kani siya nga part, manata. From, diba, kung interval na siya, that is, interval ni siya, this is equivalent to 1 padulong sa kang 4. So, okay na ni siya. Ang atong problema na lang kang 1 padulong kang 4. Open. So, since okay na ni, kanila na itong problemahon kang 1. Kani. Kaya bulag man ni silang duha. Kani si 1, diri. Ang greater than kang 1, diri. Less than kang 1, diri. So, pangita na to ang from the left o from the right. So, ang f of 1 na to, diri ta mag-base, equivalent to 3. Ayun, kung ano to ang limit. So, number 2, that is limit sa f of x as x approaches to 4. From the, 1 day. Sorry. 1 from the left. 1 from the left, ara ang left sa 1 ha? 1. Ayun. Limit sa f of x as x approaches 1 from the right, equivalent to naraang from the right. So, substitute ra na to. It is equivalent to 3 minus 1 squared, equivalent to 3 minus 1 equals 2. Since dili sila equal, automatic nga ang limit niya sa f of x as x approaches to 1 does not exist. So therefore, kani siya is discontinuous. Wa. Pero ay mo kabalaka kay ang kasagara nga interval nga gipanghatag sa inyong exercise kanilang. Tanaw lang ninyo kung mag-satisfy siya. Abdan. Question na. Wala na? Ilang ha, kung namoy mga pangutana, pag-message lang mo sa group chat na sa messenger. So, kana lang. Salamat. Thank you for listening.